الإسلام الجماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي على تنوك بركة علي صلي على محمد صلى الله عليه وسلم قال الإسلام الجماعة بلجل فوق كتلك الإسلام الجماعة كتلك كوفو ويري كوفو وكفس الدنيا نمانا كوفو وكسلم يا جنويالا بي mbekuma nyeshi anga jamana denuma ka welewele madda fana ke ka nyeshuma ka chikan la suma nere chidendi nchira ni chikan miye mbalase bela jele mba do tleflay na mangan chama be jamana ngono kuma chama fana be jamana ngono ngaaw nga jamana dambe jamana de do horon jamana de do jamana min do ikara chuo ibe kola ma be mi na ki makari na ya ibenna jo ibe jo ye mawo mai wala halaya kono ano hukumu kono an nga nyemgo ba ananga sharifu ashrafu shurafa Muhammad Ahmad Himahullah Sharif na donembe ni buye ka chikandu aka welewele makandu ay min nyinin fe katlaka donda nga la se al-islamuma nga la se jamana duma buye yemwele na yere kumana ay min nyini o yedme kunu manga imbe sena watimi ayemwele nguli tola ayemwele nsele jama kono ayemwele mbora jamala kataso ayemwele wati beka don mbela halaya jumena ka jira fana anna ka fo anna be ñogon fe dusukuna an be ñogon fe walila ale labbe nendu aka kalanden be yoro jamana yin kono ani jamana ko ka be wele la ñini min ban fe o ya ka la ñini u ka faranga bi ale de ne wele parce que ale fana janyogon bala limanaw bala maw ya wele jamana kono ani jamana koka ka jiru la ka fo u jorolendu u saralendu jumadon boli famara kana ta bala min te minu ya lawuli were min uru yere kala jini ye min ako koso ale ba nyini mfe ni rek fana ka tlaka nyini alislame jama fe na le tokoy anga ke sabali bawye anga ke munyu bawye ni min flenye anga nyongiri folo ayo min fone wale je fentambulu nale ko min ka bla obebla na ko min ka ta obeta ndale mala ne ba mechugu mena mawma fana tlo bala jamana ngono abela jelen fana pena ba me o mechugu indela kuma ka fam calcul were tala mogo were ka pression tala mogo were u kala nyini tala o mogo te ne jne mbe farla nyonga utisi nango ambake abike fana ni ala sono nga mam min ko ka ba nyina anfe o tse ka fe nyini ko ambe ban fe mina ma ale min nyini ko jamana bel halaya mina kibariyam nun serama ajorona barsa munun be fangala u be komina o ta le fe la ye koy nga jamana in ka kishi o ya le hami o kosode aba nyina anfe anga koy noya sani wati were che ayo min nyini ne ya namu mine wa menna ka lasi aw ma alislamu aka famu ni hakli ka famu yayi aka famu ni hakli ka famu yayi aka tlaka famu ni hakli ka famu yayi
ni buye min ɲini o bɛ kɛ ni ala sɔnna n dalen b'a la a ye min fɔ n ye a tilala k'a fɔ k'ale yɛrɛ ma d'accord ni nin ko in ye wa minnu bɛ ka jamana mara u bɛ lahalaya min na o t'a fɛla ye a y'a fɔ n ye a ko nka jamana in ka basigi jamana in ka lafiya jamana in ka hɛrɛ sɔrɔ o y'ale ka haminako ye fɛn o fɛn b'a to jamana in bɛ buruja walima jamana in bɛ dafiri o man d'a ye wa kibaruya minnu sera a ma a kibaruya ninnu y'ale jɔrɔ a yɛrɛ siranna ko kɔrɔ o tuma a b'a ɲini an fɛ an ka nin ko in ɲɔngiri pour que ala ka jisuma bɔ a kan ka sɛtana bɔ a la o tuma fanga m'a ɲini fantan m'a ɲini mɔgɔ wɛrɛ m'a ɲini maa min y'a ɲini o ye bu ye de n'ale y'a ɲini ne y'a naamu minɛ wa an b'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma an kana faamu ni faamucogo si ye fo an ka ɲɛmɔgɔ a n'an ka serifuw n'ale ye min ɲini i bɛ taa sɔrɔ hɛrɛ b'o de la hɛrɛ b'o de la anw ma kan k'ale sɔsɔ ale ma kan ka fɛn ɲini an ka tila ka yira o fɛn na ayi n'ale ye min ɲini ni ala sɔnna o kɛtɔ don o kuma k'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka alisilamɛw fo k'u barikada ka alisilamɛw fo ko kura k'u barikada o ye fɛn min kɛ kunungo wari t'a kɛ sanu t'a kɛ fɛn wɛrɛ t'a kɛ danaya ni limaniya o de y'a kɛ o limaniyalen don wa ala y'a latigɛ k'a don u dusukun na u ka da an na o de y'a to o ye kibaruya in mɛn lɛri kelen ni ɲɔgɔn cɛ jama hakɛ min bɔra k'u ŋaniya jira ala kelen de b'a dɔn o tuma an b'o jama in fo hali bi k'a jiriw la jamana in anw t'a ci anw tɛ fara a cibaw kan jamana in an tɛ tasuma don a la anw t'o mɔgɔw ye il faut que o ka fɔ a ka faamu parce que an ye kuma minnu fɔ maaw y'a ɲini k'o kumaw bɔ a minɛn in kɔnɔ k'a don minɛn wɛrɛ kɔnɔ ka kuma don an da ka laɲini don an kɔnɔ an ma min fɔ an ma min laɲini pour que ka jamana ka sɛtana bila a la nka ni ala sɔnna ni jamana in bɛ kisi ni ala sɔnna jamana in bɛ kisi ni ala sɔnna jamana in bɛ kisi an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka jamana basigi ala ka jamana hɛrɛ caya ala ka lafiya di an ka jamana ma an bɛ ko min na a ma dabila wa an t'a dabila jamana in k'a makara kalon ni tapale ni fɛn min bɛnnen tɛ jamana in kɔnɔ k'a fɔ ka jɔ fana a fɔli dama tɛ a ka dabila an ye min ɲini caman tɛ o mɛ a ka kan ka ɲini de jamana kalanko a bilalen bɛ ka se hakɛ min na kalan o de ye sini ɲɛsigi ye yɔrɔw bɛ yen ekɔli 1000 ɲɔgɔn o bɛ jamana in kɔnɔ kalan t'a la k'o bɛ jihadisiw bolo nka jihadisi tɛ yɔrɔ min yɛrɛ la a ekɔli fana bɛɛ lajɛlen o jɔlen don o kɔrɔ ye k'a fɔ an yɛrɛ labɛnnen don k'an ka jamana a sini ɲɛsigi a n'an ka denmisɛnninw ka u labila sini chômage braquage brigandage prostitution fɛn o fɛn ni adamaden min n'a ma kalan a ma bilasira a ka kan ka kɛ min ye an yɛrɛ labɛnnen don anw ka sini an ka jeunesse a ka k'o ye sini jeunesse min tɛ taa école la a ma éduquer a ma bilasira a bɛ laban ka kɛ mun ye jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'i sigi k'o lajɛ parce que anw fɛ école ye mɔgɔ 2 de ta ye an yɛrɛ ka jate la syndicat ta don walima ayiwa faamaw ta don école tɛ syndicat ta ye école tɛ faamaw ta ye école ye jamana de ta ye o de y'a kɛ an ye ayiwa kumakan bɔ ka kulekan bɔ ka fɔ école karamɔgɔw u bɔra jamana de la olu yɛrɛ ye jamana den dɔw ye Mali de olu ye Mali de ta ye u ta t'u yɛrɛ ye a kuma faso b'a ɲini u fɛ u ka taa baara la u ka an denw kalan denw ka bɔ bɔlɔn na u ka bɔ cɛnni na faso bɛ tila k'a ɲini maaw fɛ maa minnu fana n'u bolo bɛ faso ca la olu ta t'u yɛrɛ ye min ka d'u ye k'a kɛ ayi
min ka ɲi faso ma u b'o de kɛ o tuma u k'a lajɛ ekɔlikaramɔgɔw ni fɛn min ka kan a ka di u ma o hakɛ ye min ye a ka di u ma a bɛ se ka di cogo min bɛn ka k'a kan a ka kɛ voilà ce qu'on a demandé fɛn min n'anw y'a fara a kan ni maaw y'a ɲini k'o yɛlɛmɛ ka kɔrɔ wɛrɛ don a la fo ka an k'a fɔ k'a latile mɔgɔw k'a faamu an ko k'an bɛ trêve de ɲini jamana de bɛnn'a kan dialogue la k'a fɔ maa ninnu kuma ka k'u fɛ parce que jamanadenw don jamana bɛɛ y'o fɔ hali n'o man di communauté internationale ye jamana ɲɛmaa labanna ka sɔn parce que n'i bɛ jamana kunna ni jamana bɛɛ ye fɛn min fɔ i laban i bɛ sɔn o ma o a yɛrɛ ye déclaration kɛ diɲɛ ɲɛfɛ k'a fɔ ko kuma an n'u ka kuma anw ko n'an n'u bɛ kuma o tuma an ka trêve ɲini u fɛ kɔrɔ ye jumɛn ye kɛlɛ ka sonsoro a ka ɲɔngiri pour que an ka se ka fɛrɛ an ka kuma maaw tɛ se ka kuma ka kɛlɛ to sen na ka jolibɔn to sen na il faut que olu fana k'o dabila cikan de don k'a lase u ma ne ye kuma min fɔ n ko o min filɛ nin ye an ka bɔ jumadon k'an ŋaniya jira k'a fɔ o y'an fɛla ye an ka segin a kan nka n'u ma sɔn an ye bolo min bɔ badenya ni hinɛ ni an bɛɛ ye kelen ye o bolo min n'an y'a bɔ k'a ɲɛsin u ma n'u banana jamanaden bɛɛ lajɛlen ka wuli o yɔrɔ de la ne ko ni min bɛ bere ta o k'a ta ni min bɛ jele ta i k'o ta an ye 20,000 de ye olu mɔgɔ damadɔ tɛ se ka motow ni fɛnw ta ka jamana bɛɛ dɔmte min ka d'u ye an ka don o da fɛ ko kumaɲɔgɔnya tɛ an n'u cɛ u b'an jagoya n ko an kana sɔn o ma on n'est pas un peuple soumis an tɛ sɔn u ka na résignation min kɛra an bɛ sɔn a ma dama an tɛ hali firifiri n k'o man kan o tuma an ka jɔ n'u ma sɔn parce que anw ka silamɛya ce n'est pas un islam imposé c'est un islam choisi an ma karaba k'an wajibiya k'an kɛ silamɛw ye an yɛrɛ de jɛnna n'a ye ka silamɛya diinɛ ta k'o k'an ka diinɛ ye o tuma maa kana k'a fɔ ko wajibi don fo an k'a kɛ ten an ka ban o ma voilà ce que je dis au propos o y'o de bɔ o contexte kɔnɔ ayiwa ka sciemment k'o kɛ ayiwa amalgame don a la ka confusion don a la k'a ɲini k'a kɛ kɛcogo wɛrɛ la ɔ ko wɛrɛw nana bon o la min a kun tɛ nka ne tɛ se k'o kumaw kan n bɛ min fɔ dɔrɔn maa min ye an wele n'o ye bu ye Cheikh Mohamed Ahmed Himahullah Sharif ka cikan fɔ ne ye ne fɛ o cikan c'est un ordre et ça doit être exécuté wa maa o maa ni bɛ n kumakan mɛn n bɛ n kan bɔ bɛɛ ye Sharifukɛ ye min fɔ an bɛ dan o ma an bɛ nin ko in ɲɔngiri an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka jamana basigi a ka jamana hɛrɛ caya ni Ala sɔnna ni Ala jɛna n'a ye ko min don a kana kɛ maaw kɔnɔ k'a fɔ ko a dabilala nin ye ko bannen ye ayi a ma ban Sharifukɛ yɛrɛ ye min fɔ a ko lahalaya bɛ cogo min na a b'a kanu an k'a kɛ ten n'ale y'a kanu an k'a kɛ ten ni Ala sɔnna a ye min kanu an b'o de kɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka si jan d'an ma Ala k'a yɛrɛ mɛn an kɔrɔ jamana Ala k'a basigi Ala k'a hɛrɛ caya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, s'il y a des interviews, moi je pense que